students, welcome to my YouTube channel खुशी एजुकेशनल क्लासेस। आज आम 9 क्लास समास पढ़ा। यशोदा पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले, यशोदा पुत्र शोकरे अधीर हेले। सुनारे तैयारी हारटी झील को भारी मानुची, सुना हारटी झील को भारी मानुची। शोक रूपक अग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए, शोकाग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए। चक्र अच्छी पानी रे जହାର से महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती, चक्र पानी महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। तेणु आम ये वाक्य गुड़ा सब लक्ष्य कले ए सबूर मिनिंगटा पाखापाखि सेम सेम रोची। वाक्य मध्य परस्पर संपर्क थिबा एकाधिक पद को मिसाई दे एक पदरे परिणत करा जाई पारुछि। फलरे वाक्य छोट परी होई पारुछि ओ श्रुति मधुर हेउछि। व्याकरण शास्त्र रे एही प्रक्रिया को समास कहा जाय। एथिरु जणागला जे समास काहाकु कहा जाय ना परस्पर संबंध दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम हेउछि समास। तेणु एठी देख पुत्र निमित्त शोकरे, तेणु पुत्र शोकरे। सुनारे तैयारी हार, तेणु सुना हार। शोक रूपक अग्नि, शोकाग्नि। चक्र अच्छी पानी रे जहार, चक्र पानी। तेणु यहीटा हूँ समाजटा कौन एटा लंबा आकार देछि, एटा सर्ट रे हेछि। चक्र पानी, शोकाग्नि, सुनाहार, पुत्र शोक, पुत्र निमित्त शोकरे। एगुड़ाक अधिक विस्तृत भाव में आम आलोचना करिबा। समास प्रक्रिया रे संपर्कित होइतिबा पदगुड़िक यथाक्रमे समस्त पद, पूर्व पद, पर पद बा उत्तर पद, समस्यमान पद, विग्रह वाक्य। समस्त पद कौन? समास रे पदगुड़िक मिलित हेबा परे जेउ पद सृष्टि हुए ताहाकू समस्त पद कहा जाए। अन्य उपाय रे आमे मध्ये कहि परिबा समास निष्पन्न पद को समस्त पद कहा जाए। सिंह चिन्हित आसन, सिंहासन। एठारे सिंहासन हेउछि समस्त पद। सिंह हेउछि पूर्व पद और आसन हेउछि पर पद। तेणु सिंहासन हेउछि समस्त पद। समस्यमान पद, सिंहासन समस्त पदरे सिंह गोटे समस्यमान पद और आसन आउ गोटे समस्यमान पद। जो पदगुड़िकर मिश्रण ले समस्त पद गठित हुए से पदगुड़िक गोटे गोटे समस्यमान पद। विग्रह वाक्य कौन कह जाए? समास अंतर्गत पदमानंकर परस्पर संबंध जानिबा पई जेउ वाक्य गढ़ा जाए ताहाको विग्रह वाक्य कहा जाए। विग्रह वाक्य को व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली मध्य कहा जाए। समासर प्रकार भेद। अर्थर प्राधान्य दृष्टि समास को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त करा जायछि, यथा तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययभाव। एमानक मध्यरु तत्पुरुष और कर्मधारय समास दुईटी रे उत्तर पदर अर्थरे प्राधान्य रहुतिबारु ए दुईटी उत्तर पद प्राधान्य। दिगु और अव्ययभाव रे पूर्व पद प्रधान। द्वंद्व समास रे उभय पद प्रधान बा प्रत्येक पदरे अर्थर प्राधान्य रही। किंतु बहुव्रीहि समास रे कौनसी समस्यावान पदर अर्थ उपरे प्राधान्य दिया न जाई स्वतंत्र अर्थ उपरे गुरुत्व दिया जाए। याकू अन्य अर्थ प्रदान कहा जाए। तेणु आम गोटे गोटे करके पढ़िले जानीपर तत्पुरुष समास कौन, कर्मधारय समास कौन, दिगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तेणु तत्पुरुष समास देखा। द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्तियुक्त विशेष्य पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण पदर समास होई पर पदर अर्थर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए। यार समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए। तेणु यहाँ द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत रोचे कौटा तत्पुरुष समासटा। देख द्वितीय को मानक गृह को आगत, गृहागत, धन को प्राप्त, धन प्राप्त, घर को मुहा, घर मुहा, साहाଯ୍य को प्राप्त, साहाଯ୍य प्राप्त। सेहीपरि चरणाश्रित, माछ धरा, दूध खिया, दुख प्राप्त आदि समास गढ़ा जाई पारिबो। व्याप्ति और काल अर्थ द्वितीय तत्पुरुषर रूप देखा मिले। चिर काल को व्यापी दुख, चिर दुख एटा कोटा लोप पाइला।
क्षण काल को व्यापी स्थायी क्षणस्थायी एठारे पूर्व पदरे थिबा द्वितीय विभक्तिर चिन्ह कु को समस्त पदरे लुप्त होइछि। तेणु तृतीय तत्पुरुष रे द्वारा मानक द्वारा स्वर द्वारा आहत सराहत विद्या रे हीन विद्याहीन मांकड़ द्वारा खिया मांकड़ खिया सेहीपरि अग्निदग्ध जलशून्य मन गढ़ा हाथ कटा शोकाकूल तंत बुणा भगारी हसा कालिदास रचित आदि समास गढ़ा जाई पारिबो। एठारे तृतीय विभक्तिर चिन्ह रे द्वारा आदि समस्त पदरे लुप्त होइछि। सेभଳି चतुर्थी तत्पुरुष पुत्र निमित्त शोक पुत्र शोक रंग निमित्त मंच रंग मंच देवंकु अर्पित देवार्पित सेहीपरि धर्मपत्नी छता कन्या पीवा पानी मन रुचा आदि समास गढ़ा जाई पारिबो। एठारे पूर्व पदरे थिबा चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह समस्त पदरे लुप्त होइछि। एटी निमित्त अर्पित एसबु होइछि। तेणु पंचमी तत्पुरुष रु ठारू मानक ठारू वृक्षरु पतित वृक्ष पतित विदेशरु आगत विदेशागत सेहीपरि आमे गढ़ी पारिबा गोठ खंडिया धर्म छड़ा रोग मुक्त गछ तोड़ा जन्मांध जन्मरु अंध इत्यादि एठारे पूर्व पदरे थिबा पंचमी विभक्तिर चिन्ह रु समस्त पदरे लुप्त होइछि। यापर पढ़िबा षष्ठी तत्पुरुष एही समासर गठन प्रणाली विविधता रहिछि। गाँर मुंड गाँ मुंड नदीर जल नदी जल सेहीपरि गढ़ा जाई पारिबो। नारी शिक्षा प्रजातंत्र कर्मफल मातृभाषा मानव धर्म युवक संघ अर्ध मध्य पूर्व अपर प्रभृति समस्त पदरे पूर्व पद होता है। चंद्रर अर्ध कौन है अर्धचंद्र नईर मझी मझी नई अहनर मध्याह्न रात्रिर मध्यरात्र अहनर पूर्व पूर्वाह्न अहनर अपर अपराह्न सेहीपरि गढ़ा जाई परिबो। अर्धराति मध्य देश। षष्ठी तत्पुरुष समास रे राजा शब्द समस्त पदरे राजा परिणत हुए। हंस मानकर राजा राजहंस पथ मानकर राजा राजपथ राजांकर पुत्र राजपुत्र मगधर राजा मगध राज सेहीपरि राजनीति। स्त्रीलिंगवाचक शब्द समस्त पदरे पुल्लिंग रे रूपांतरित हुए। हंसीर डिंब हंस डिंब छागीर दुग्ध छाग दुग्ध पूर्व पदरे थिबा षष्ठी विभक्तर चिन्हर समस्त पदरे लुप्त होइछि। सप्तमी तत्पुरुष साहित्य रे निपुण साहित्य निपुण गणित रे पटु गणित पटु विद्या रे निपुण विद्या निपुण गछ रे पाचिला गछ पाचिला अरण्य रे रोदन अरण्य रोदन एठारे पूर्व पदरे थिबा सप्तमी विभक्त चिन्ह रे समस्त पदरे लोप पाइछि। सेही नियम रे गढ़ा जाई परिबो। हांडी रंधा माने हांडी रे रंधा संतरण पटु नराधम दुख मग्न बण भोजी इत्यादि। एबे नन तत्पुरुष तत्पुरुष समास रे निषेध अर्थ रे नन तत्पुरुष समास हुए। संस्कृत नंजर ओडिया रूप हेउछि न यह एक नास्ति सूचक अव्यय। साधारणतः न परे स्वरवर्ण थिले न स्थान रे अन्न हुए न परे व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे अ हुए। तेणु एठी कोन कहला से न परे स्वरवर्ण थिले न स्थान रे अन्न हुए। देख न आबिड़ एठी स्वरवर्ण अछि अनाबिड़ न उचित सेहीपरि अन्वेषण अनभिज्ञ अनागत अनिष्ट अनुन्नत एठारे न अन्नरे परिणत हैला। अन्य प्रकार न चल एठी व्यंजन मान आसीगला अचल न कटा क व्यंजन मान तेणु अकटा अ रहिला एठारे न अरे परिणत हैला। सेहीपरि गढ़ा जाई परिबो अबाट अधुआ अदूर अपालक अपाठुआ अलगा अमानिया इत्यादि। आम भाषा रे अणर व्यवहार रही न परे स्वर बा व्यंजन जहाँ थाउ ना कहीं अणर आगमन हुए। तेणु न ओसारिया अण ओसारिया न हलदिया अण हलदिया। या पर पढ़ा उपपद तत्पुरुष
କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଉପପଦ କୁହାଯାଏ। ମଧୁପାନ କରେ ଯେ, ସେ ମଧୁପ ବା ମଧୁ ପାଏ। କୂଳ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ, କୂଳ ବୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ମଧୁ ଓ କୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପପଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦରେ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, କୁମ୍ଭକାର, ମଣିଷଖିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାନକୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦରେ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଲୋକ ସମାସ। Thank you guys. Hello students, welcome to my YouTube channel खुशी एजुकेशनल क्लासेस। फर्स्ट पार्ट रे आमे पढ़िथिले तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट कर देथिले तत्पुरुष समास। एबे पढ़िबा अलोक समास। जुद्धि स्थिर माने जुद्धि माने युद्धरे स्थिर, जुद्धि स्थिर। आगुरु देखिले समासर समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप बा लुप्त होई रहिछि, किंतु एठारे जुद्धि सप्तम विभक्ति होइथिले मध्य समस्त पदरे तार रूप लोप बा लुप्त हेउ नाही, तेणु ताहा अलुप्त बा अलोप होई रहुछि। तेणु युद्धरे स्थिर, युद्धि स्थिर। एथिरु जानिले जे जेउ समासर समस्त पदरे विभक्ति चिन्ह लुप्त हुए नाही ताहाकू अलोक समास कुहाଯାଏ। देख बने चरे जे, बने चर, बने भी रहिला चर भी रहिला, बने चर माने बनरे विचरण करे जे। अंते बास करे जे, अंते बासी। एटी विभक्ति चिन्ह लोप हेइ नाही। कर्मधारय समास। कर्मधारय समासर गठन प्रणाली विविधता रही। विग्रह वाक्य और समास पदर गठन कौशल लक्ष्य कर। नील अटे कहीं, नील कहीं। एठारे नील विशेषण पद और कहीं विशेष पद। तेणु कईटा कहले नील, तेणु नील अटे कहीं, नील कहीं। नील है विशेषण पद और कहीं है विशेष पद। तेज डेंगा गछ, पोड़ा टीण, कौल शाग, फटा हांडी, सफा लुगा, सज्जन, उड़ा जहाज, लुणी माछ। जे रुद्र से सुंदर, रुद्र सुंदर। जे मूर्ख से पंडित, मूर्ख पंडित। जे चालाक से चतुर, चालाक चतुर। एठारे रुद्र, सुंदर, मूर्ख, पंडित, चालाक, चतुर आदि समस्त पद शब्द कौन विशेषण पद। जे रुद्र से सुंदर सब विशेषण पद। मूर्ख, पंडित, चालाक, चतुर सब गुड़ाक विशेषण पद। जे राजा से ऋषि, राजश्री। एठारे राजा विशेष पद, ऋषि मध्य विशेष पद। एठारे दीटा लक्ष्य कले दीटा विशेषण पद रोचे, एठारे दीटा विशेष पद रोचे। से शब्द देवर्षि, ब्रह्मर्षि ये सब कर्मधारय समास हुए। श्रेष्ठ अठे नर, नर श्रेष्ठ। एठारे नरर विशेष्य और श्रेष्ठ विशेषण पद। एथिरे आमे जानले जे विशेषण और विशेष पद को नहीं जो समास गठित हुए ताहाकू कर्मधारय समास कहती। यही समासर समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य रहे। कर्मधारय समासर विभिन्न रूप रही। आस सेगुड़ी को देखा। रूपक कर्मधारय। उपमेय, जहाँ विषय उपमा अर्थात तुलना दि जाए ताको उपमेय कहती। यही उपमेय होउछि प्रकृत वस्तु। उपमान कौन? उपमेय बा प्रकृत वस्तु सहित जार तुलना करा जाए ताको उपमान कहती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यारत्न भूषित होते। एठारे विद्या हेउछि उपमेय और रत्न हेउछि उपमान। एठारे विद्या सहित रत्नर तुलना करा जायछि। आमे एपरि मध्य कहि परिबा विद्या रूपक रत्न, विद्यारत्न। एठारे उपमेय और उपमान मध्य भेद थिला बोली जना पड़ुनाही। तेणु उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पित होई समास हेले ताकू रूपक कर्मधारय समास कुहाଯାଏ। एपरि शोक सागर, कन्या रत्न, पुत्रमणि, शोकाग्नि, अज्ञान अंधकार इत्यादि। तेणु साधारण धर्म कौन? उपमेय और उपमान मध्य समान गुण धर्म को साधारण धर्म कुहाଯାଏ। मुखटी चंद्र परी सुंदर।
ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ କ'ଣ? ପରି ଲାଗିଥିବ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକ କୃଷ୍ଣ। ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଘନ ଶ୍ୟାମ। କାକ ଓ ଘନ ହେଉଛି ଉପମାନ ଓ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଉପମାନ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ତୁଷାର ଧବଳ, ଲବଣୀ କୋମଳ। ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ କ'ଣ? ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହନ୍ତି। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ତେଣୁ ମୁଖ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ? ଉପମେୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଉପମାନ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ। এইଭଳି ଟାଇପ୍ର ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ କ'ଣ? ଅଧର ବିମ୍ବ, ପାଦ ପଦ୍ମ, ଚରଣ କୋମଳ, ନରସିଂହ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପହରା ଦେଉଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ସମାସ ଗଠିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିତ ପଦଟି ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ, ମିଶ୍ରିତ ରହିଲାନି, ଘୃତାନ୍ନ। ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି, ତିଆରିଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା, ସୁନା ମୁଦି। କାଠରେ ତିଆରି ପୋଲ, କାଠ ପୋଲ। ବର ନାମକ ଗଛ, ବର ଗଛ। ସେହିଭଳି ହବ କ'ଣ? ଦହି ଚୂଡ଼ା, ରେଳଗାଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ବକ ଧାର୍ମିକ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଆଉ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ରୂପ, ରୂପାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଦେଶାନ୍ତର। କୁଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଆକାର, ପଦାକାର। କୁଶ୍ଚିତ ଅଟେ ପୁରୁଷ, କାପୁରୁଷ ବା କୁପୁରୁଷ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା। ଉଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ। ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି। ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ମିଶି ପାରନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ, ଏଠି ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ରହିଲା। ଧର୍ମାର୍ଥକା, ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଚାରିଟା ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି କରିଦେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଉଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଦମ୍ପତି, ଜାୟ ଓ ପତି। ବାଟଘାଟ, ହରିହର, ଲେଖା ପଢ଼ା। ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଦିଗୁ ସମାସ। ଦିଗୁ ସମାସ ବହୁତ ଇଜି। ତ୍ରିଫଳା ପାଣି ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତ୍ରିଫଳା ଶବ୍ଦଟି ତିନି ଫଳର ସମାହାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ୍ରିଫଳାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରିଫଳର ସମାହାର। ତ୍ରି ମାନେ ତିନି ଫଳର ସମାହାର। ଶବ୍ଦଟିର ଆଦ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତ୍ରି ମାନେ ତିନି ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଚାରି ବେଦ, ଚାରି ବେଦର ସମାହାର। ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଠି ରହିଥିବ ସେଟା ହେଲା ଦିଗୁ ସମାସ। ଏହାର ଆଦି ଶବ୍ଦ ଚାରି ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତାହାକୁ ଦିଗୁ ସମାସ କୁହନ୍ତି। ଷଡ଼ରିପୁ, ଏଠି ଷଡ଼ ରହିଲା। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଠି ପଞ୍ଚ ରହିଲା ମାନେ ପାଞ୍ଚ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ସପ୍ତାହ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ଚଉପଦୀ, ଏସବୁ ହେଲା ଦିଗୁ ସମାସ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଦେଖିବା। ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥି ଦଶାନନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ବୀଣାପାଣିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଦଶାନନ ଓ ବୀଣାପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିତ ପଦ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନମତେ ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ? ଦଶ ଆନନ ମାନେ ମୁଖ ଯାହାର, ଦଶାନନ ଦଶଟା ମୁହଁ ଯାହାର। ସେହିପରି ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର, ପାଣି ମାନେ ହାତରେ ଯାହାର, ବୀଣା ପାଣି।
ଏ ଦଶ ଆନନ ବୀଣା ପାଣି ଆଦି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲାବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର 10ଟି ଆନନ ସେ 10 ଆନନ ନ ହୋଇ କେବଳ ରାବଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୀଣା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି କୁହାଯାଇପାରେ ତ୍ରିଲୋଚନ କିଏ ଶିବ, ପୀତାମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଞ୍ଚାନନ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ପଦମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହିଆ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅକ୍ଷରେ ଓ ନାଭି ଶବ୍ଦ ନାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ବିରୂପାକ୍ଷ, ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ। ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ ବିଶାଳାକ୍ଷ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ପୁଣି ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର ପଦ୍ମନାଭ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦଟା ଅକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏଠି ନାଭି ଶବ୍ଦଟା ନାଭରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯଶସ୍, ତେଜସ୍, ମନସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ସ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଶେଷରେ ସ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସର ଲୋପ ହୁଏ, ଅନ୍ତ୍ୟ ଅ ଆକାର ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ସ ଅତୁଟ ରହେ ଓ କର ଆଗମନ ହୁଏ। ମହାନ୍ ତେଜ ଯାହାର ମହାତେଜା, ଏଠି ଆକାର ଆସିଛି। ଉଦାର ଚେତ ଯାହାର, ଚେତ ମାନେ ଚିତ୍ତ, ଉଦାର ଚେତା। ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ମନା। ଅନ୍ୟ ମନ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ମନା ବା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ। ଅଳ୍ପ ବୟ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ବୟା ବା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପଦ ହୋଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ, ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି। ନାହିଁ ଗାଧ ମାନେ ଅଗଭୀରତ୍ୱ ଯାହାର ଅଗାଧ। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନାହିଁ କାର ଯାହାର, କାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ବେକାର। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଅତଳ, ଅସୀମ, ନିର୍ଭୟ, ନିରାକାର, ନିରୋଗ, ବେହୋସ, ବେତାର, ବେହିସାବୀ, ନିରର୍ଥକ, ନିର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଗତ ହୋଇଅଛି ଧବ ବା ନାହିଁ ଧବ ଯାହାର, ତାକୁ ବିଧବା। ଧବ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ। ବିଗତ ହୋଇଅଛି ପତ୍ନୀ ବା ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଯାହାର, ତାକୁ ବିପତ୍ନୀକ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ସହ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସପରିବାର। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସସ୍ତ୍ରୀକ। ଏଠି ସହିତ ଅଛି, ଏଠି ସ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଶିଷ୍ୟ। ସେହିଭଳି ସାନନ୍ଦ, ସସମାନ, ସବିନୟ, ସବନ୍ଧବ, ସକୁଟୁମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଛି। ସମାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର ସତୀର୍ଥ। ସମାନ ଉଦରୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ସହୋଦର ବା ସୋଦର, ଏଠି ସହ ଆସିଛି। ସେହିପରି ସଗୋତ୍ର, ସପିଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। କେତେକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମେୟ ପରପଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ। ଏହାକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ଗଜ ଗମନ ପରି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଜ ଗମନ। ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ଚିଲ ଆଖିଆ। ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ। ସେହିଭଳି ଓଟ ମୁହାଁ, ମରାଳ ଗମନା, ସୁପର୍ଣ୍ଣକା, ମାଗୁର ନିଶା, ମୀନ ନୟନା, ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ଏସବୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହିରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ବୁଝାଇଲେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। କେଶକୁ କେଶକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କେଶାକେଶୀ। ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯହିଁରେ ମରାମରି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଠେଙ୍ଗାଠେଙ୍ଗି। ସେହିପରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ପିଟାପିଟି, ହାତାହାତି, ଧରାଧରି, ପେଲାପେଲି, ଠେଲାଠେଲି ଏସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସହୃଦୟ ଯାହାର ସଉଦ। ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ଏକ ବାଗ ଯାହାର ଏକବାଗିଆ। ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍।
Please like, share, subscribe my channel. Hello students, welcome to my YouTube channel खुशी एजुकेशनल क्लासेस। आज आम पढ़ा समाजर अवयभाव समास। प्रतिहिंसा परायण व्यक्तिर अधिक क्षति हुए। हरिबाबू घटना को आमूलचूल वर्णना कले। प्रथम वाक्यर प्रतिहिंसा प्रति हेउची गोटे अव्ययपद, सेहीपरि द्वितीय वाक्यर आमूलचूल आ हेउची अव्ययपद। अव्ययपद दुईटी शब्दर आरंभ रही। अव्ययपद सहित अन्य पद मिशिछि। तेणु जो समास अव्ययपद पूर्वपद भाव रही अन्य पद सहित समास होता है और तहिरे अव्ययर अर्थ प्राधान्य थाए ताको अव्ययभाव समास कहुए। विप्सा विप्सा माने बारंबार। व्याप्ति व पर्यंत माने सीमा। अभाव योग्यता आतिशଯ୍य वैपरीत्य सामीप्य सादृश्य पश्चात प्रभृति अर्थ अव्ययभाव समास होता है। आस से रूपगुड़ी को देखा। विप्सा माने थरकू थर प्रति थर, सेपरि प्रतिदिन प्रति घर शब्द गढ़ा जा पार। प्रति आम जानवा एटा अव्ययभाव समास। अभाव अभाव अर्थ भिक्षार अभाव दुर्भिक्ष, सेपरि बंदोबस्तर अभाव बे बंदोबस्त। दूर व बे अव्ययपद। व्याप्ति व पर्यंत मरण पर्यंत माने आमरण, सेपरि हम आ समुद्र आकंठ इत्यादि। जीवन को व्यापी आजीवन। पाद ठारू आरंभ करी मस्तक पर्यंत आपाद मस्तक। एठारे आ हेउची अव्ययपद। एटी दूर बे आ एटी प्रति ये सब हेले अव्ययपद। योग्यता रूपर योग्य अनुरूप अनुटे अव्ययपद। अनतिक्रम शक्ति को अतिक्रम न करी यथा शक्ति, सेहीपरि यथाविधि यथा लगे यथाबद्ध अव्ययपद। यथाविधि यथोचित यथार्थ। पश्चात पश्चात गमन अनुगमन, सेहीपरि हम अनुकरण अनुताप अनुसंधान इत्यादि। एठारे अनु अव्ययपद। आतिशଯ୍य अतिशय घंच निघंच, एठारे नि है अव्ययपद। सादृश्य मूर्तिर सदृश प्रतिमूर्ति। बनर सदृश उपवन। भाषार सदृश उपभाषा। तेज एठारे अव्ययपद किए हेले प्रति व उप। वैपरीत्य कूलर विपरीत प्रतिकूल। पक्षर विपरीत प्रतिपक्ष बा विपक्ष, सेहीपरि हुए प्रतिवादी प्रति बी सब हेले अव्ययपद। तेणु अव्ययपद सब लक्ष्य कले एठी प्रति बी प्रति उप। ये कौन देखले नि गोटे अव्ययपद। अनु यथा आ हेउची गोटे अव्ययपद। ये आपाद बस्तिक आजीवन। ये दूर बे भिक्षार अभाव जो दुर्भिक्ष। बंदोबस्तर अभाव बे बंदोबस्त। ये प्रति ये सबुटा अव्ययपद यथा। तेणु एबे देखिया नित्य समास। केतेक स्थल रे समास वाक्य न थाई मध्य समास हुए, यह नित्य समास कहुए। कृष्ण सर्प यह निर्दिष्ट जातिर नाग को बुझाए, अन्य कला साप को बुझाए नहीं। सेहीपरि नील कंदर माने श्रीक्षेत्र पुरी। पोक सुंघा छार पोक बिलुआ खाई इत्यादि हुए। एबे या परे आम हूँ क्वेश्चन आंसर सब समास करवा। वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। थैंक यू गाइज।